बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके हवाले से जो एक गुज़श्ता कुछ दिनों से बहस छिड़ी हुई थी, नोटिफिकेशन चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, कानून बन गया है, अब ज़रूरत नहीं है, अब भी ज़रूरत है, ये बहस जारी थी और बड़ी हद तक जारी है। जब एक अदद चीज़ सामने आ जाएगी जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि मरी में 3 शरीफों ने रजामंदी जाहिर कर दी है, तो उसके बाद ये बहस ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी ये बहस जारी है। इस हवाले से एक नया नुक्ता और एक नई खबर हमारे सामने आई है और ये डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इस हवाले से बात करेंगे। अरशद शरीफ शहीद के मामले में एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर हमारे सामने आई, और वो बहुत बड़ी और बुरी खबर जो है, एक्सपेक्टेड तो था कि ये निज़ाम, ये इदारे यही कुछ करेंगे, ये इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अब वो खबर हमारे सामने आ गई है। इसके अलावा जब अदालत की बात कर रहे हैं, अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं, तो फिर ख्वाजा सरा पारोजान की भी बात करेंगे। ख्वाजा सरा पारोजान जो है, उसने अदालत में, रावलपिंडी के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक अदालत में जज साहब की कुर्सी के सामने 2 कटहरों के दरमियान खड़े होकर रक्स किया, मुजरे जैसा रक्स। और वो जिस नगमे पर किया वो भी टिपिकल एक मुजरा ही था। तो पारोजान का ये रक्स हमें क्या पैगाम दे रहा है अदालत के अंदर, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो जाली काम हो रहा है, इस जाली काम में एक और इजाफा देखिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा संबड़ियाल गई और संबड़ियाल में हमने ये देखा जिस तरह से मुतासरीन सैलाब के लिए हम काम देख रहे हैं। अक्सर जगहों पर शिकायत आती हैं लोगों की कि कोई नहीं आया, और हर जगह से आपको वीडियोस नजर आती हैं कि यहां भी पहुंच गए, वहां भी पहुंच गए, इमदाद भी दे दी, बच्चे के मुंह में अपने हाथ से निवाला भी रख दिया, न जाने क्या कुछ कर दिया गया है। लेकिन फिर जब टीम्स पहुंचती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, कैमरा पहुंचता है, तो पता चलता है कि नहीं, इमदाद के नाम पर यहां एक निवाला नहीं पहुंचा, यहां एक कंबल नहीं पहुंचा, और शोर मचा हुआ है कि न जाने क्या कर डाला है। तो इसी तरह की एक सूरत हाल हमारे सामने आई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा संबड़ियाल गई थी, मैंने आपको दिखाया जिस तरह का उनका प्रोटोकॉल था। वहां पर जो नून लीग के मकामी रहनुमा थे, वो जाकर बैठ गए मुतासरीन में, उन लोगों में कि जिनसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा सैलाब मुतासरीन के तौर पर मुलाकात कर रही थी, कुछ इमदाद दे रही थी। वहां जाकर नून लीग के मकामी रहनुमा बैठ गए। अब पहले ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको नून लीग के मकामी रहनुमा एक एसी के नीचे एक कमरे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और फिर सोदरा के इलाके में यहां पर आप मजीद देखिए, जो मुतासरीन के साथ वजीर आला पंजाब की तस्वीर है, उसमें 3 मुतासरीन पहली सफ में, और उसके बाद 3 जो बैठे हुए हैं वही मुस्लिम लीग नून के चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। इतना जाली काम मुस्लिम लीग नून वाले इतनी ढिठाई के साथ करते हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। और ये तमाम के तमाम, जब वहां मकामी लोग मौजूद होते हैं, लोकल पुलिस मौजूद होती है, इंतजामिया मौजूद होती है, तो उनको नजर आ रहा होता है कि ये बूथे, ये चेहरे, ये थोबड़े, ये किनके हैं, और फिर भी ये इत्मीनान के साथ काम सारा का सारा जारी रखा जाता है। तो एक ये मुझे आपके सामने रखना था। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि पारोजान की बात करेंगे। पारोजान अदालत में महवे रक्स थी, नाच रही थी, और पारोजान के उस रक्स को आज सोशल मीडिया पर बड़ी जगह मिल रही है कि अदालत में कम से कम एक काम तो हो रहा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि पारोजान अदालत में जो नाच रही थी वो अपनी मर्जी से नाच रही थी। पारोजान जो अदालत में नाच रही थी वो म्यूजिक पर नाच रही थी, मगर हमने पाकिस्तान की इन अदालतों में लोगों को इशारों पर काम करते हुए देखा है। हमने इशारों पर नाचते हुए देखा है। हमने पाकिस्तान की इन अदालतों में अदालतों को, वो इफ्तिखार चौधरी के दिनों से शुरू होने वाला काम और अब तक जारी, बल्कि शुरू से शुरू है ये काम कभी रुका ही नहीं। तो हमने अपनी अदालतों में बाकायदा तौर पर इंसाफ को इशारों पर महवे रक्स देखा है। पारोजान तो खुद कर रही थी जो कर रही थी, वहां तो इशारों पे काम किया जाता है।
ارشد شریف شہید کے کیس میں کیا ہوا؟ ہماری انہی معزز عدالتوں میں 1.5 سال یہاں پر کیس رگڑتا رہا، اور پھر اس کے بعد جسٹس انعام امین منہاج صاحب انہوں نے اب یہ فیصلہ دے دیا، حامد میر صاحب کی درخواست تھی کہ چونکہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے تو اس لیے اس معاملے پر اب جو بھی ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا، تو جو کمیشن بنانے کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس روز ارشد شریف شہید کی والدہ گئی تھیں تو اس روز انہوں نے عدالت کو درخواست دی تھی کہ جنرل باجوہ کو، کچھ دیگر افسران کے نام تھے، ان سب کو میں ذمہ دار سمجھتی ہوں اپنے بیٹے کے قتل کا، اور انہوں نے لکھا کہ میرے گھر پر ایک آفیسر آتا تھا اور آ کر ارشد شریف شہید کو یہ بتاتا تھا کہ جو کچھ میں تم کو بتا رہا ہوں وہ بہت اوپر سے آ رہا ہے۔ اور پھر اپنی اس درخواست کے آخر میں ارشد شریف شہید کی والدہ نے کہا کہ اب میں چاہتی ہوں، اور باجوہ سے لے کر نیچے رضوان تک سب کے نام لکھے، کہ ان لوگوں کے خلاف میری درخواست درج کی جائے، ایف آئی آر درج کی جائے۔ لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ میں موجود جسٹس بندیال صاحب نے وہ پڑھا، دیگر ججز کو پڑھایا، اس کے بعد واپس لفافے میں ڈالا اور اٹارنی جنرل کو دیتے ہوئے کہا کہ بتائیے ہمارے سامنے 2 شہیدوں کی ماں بیٹھی ہے، ان کو کیا جواب دیا جائے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کیا تھا۔ شاخاور جو جج بھی تھے وہ عدالت سے نکل کر بھاگ گئے تھے اپنی موکلہ ارشد شریف شہید کی والدہ کی درخواست پڑھنے کے بعد کہ اس درخواست پر تو میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو ارشد شریف شہید کے لیے پاکستان میں ایسے حالات پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں کہ جن میں ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر جانا پڑا، دبئی سے نکلوایا گیا، کینیا میں جان لی گئی، اور پھر اس کے بعد ارشد شریف شہید جب جان سے چلے گئے تو اس کے بعد بھی پاکستان میں شہید کی شہادت کے بعد اس معاملے پر سیاست کی گئی، بہت ہی بری سیاست کی گئی۔ یہ سب کچھ اس ملک میں ہوا۔ وہ لوگ جو یہ سب کچھ کر رہے تھے بہت طاقتور ہیں، اور ارشد شریف شہید نے صدر پاکستان سے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اپنی زندگی میں درخواستیں کی تھی بار بار کہ میری جان خطرے میں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک اور چیز میں ہر بار آپ کو بتاتا ہوں، اب بھی بتاؤں گا، کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب نے AFIC میں ارشد شریف شہید کی والدہ زیر علاج تھیں، ان کے پاس جا کر کہا تھا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو انصاف ملے گا اور ارشد شریف کے قاتل انصاف کے کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ نہیں ہوا یہ کام۔ تو یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں۔ اب ارشد شریف کے معاملے میں سپریم کورٹ میں بال ڈال دی گئی ہے، اس عدالت میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور کیا ہم یہ توقع کریں کہ عدالت کچھ کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ عدالت کا کام ہے کہ کچھ کرے۔ عدالت کو اگر کچھ کرنا بھی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عدالت اب تک اس معاملے کو جتنا لٹکا چکی ہے مزید لٹکائے گی۔ یہ معاملہ سنا ہی نہیں جائے گا اور چلتا رہے گا، کیونکہ جب یہ معاملہ سنا جائے گا تو اس معاملے میں وکلا آ کر عدالت کے سامنے حقائق رکھیں گے، جو فریقین ہیں ان کے گواہان اور مدعی آ کر عدالت میں اپنا بیان دیں گے۔ یہ سب کچھ عدالت میں ہوگا، کمیشن میں ہوگا، اور یہ سب کچھ اس کے بعد رپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ہو جائے، یہ کون چاہے گا؟ اس لیے بہت مشکل ہے کہ اس معاملے کو کسی انجام تک پہنچایا جائے۔ یہ معاملہ لٹکتا رہے بڑا آسان ہے۔ تو یہ ارشد شریف شہید کے ساتھ ایک بار پھر کیا جا سکتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ثاقب بشیر صاحب، حامد میر صاحب اس معاملے پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے، نظام انصاف کی رفتار پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ہمارے ملک میں انصاف ایسے ہی چلا ہے۔ حامد میر صاحب کے معاملے میں جب ان کو گولیاں ماری گئی تھیں ایک کمیشن بنا تھا، کچھ نہیں ہوا، اس کمیشن کی رپورٹ پبلک نہیں ہوئی۔ ارشد شریف شہید حامد میر کے لیے عدالت گئے تھے، حامد میر ارشد شریف کے لیے عدالت گئے ہیں، لیکن ہماری عدالت نے پہلے بھی انصاف نہیں کیا تھا، اب بھی انصاف نہیں کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو انصاف کے اس ایوان میں پارو جان ناچتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور سب سے اہم معاملہ جو فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے ہے، مری میں جو اجلاس ہوا، شہزاد اکبر صاحب نے اس کی خبر دی، نعیم اشرف بٹ صاحب نے اس کی خبر دی۔ نعیم اشرف بٹ صاحب نے یہ بتایا کہ میاں نواز شریف نظام کے تسلسل پر راضی ہو گئے ہیں۔ ایک تو بات ہمارے سامنے تھی کہ موجودہ حکومت نے جو مدت تھی تینوں سروسز چیفز کی، وہ مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 برس کر دی تھی۔ تو اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شہزاد اکبر صاحب جو خود ماہر قانون ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن چاہیے، نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا تو جو پچھلا نوٹیفیکیشن ہے وہ مؤثر ہے، وہ مؤثر ہے تو اس کی مدت مکمل ہونے پر بات ختم۔ یہ شہزاد اکبر صاحب کا کہنا تھا۔
मैंने आपको बताया था कि एक 3 स्टार रिटायर्ड जनरल से और 2 2 स्टार ऑफिसर्स से मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि नहीं, कानून बन चुका, अब कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक माहिर कानून से मेरी इन लोगों से बात हो रही थी, उनका ये कहना था जरूरी नहीं है। लेकिन फिर जिस तरह से खबरें हुई, सामने आई हमारे, तो उनमें ये पता चला कि नहीं, नोटिफिकेशन जरूरी है। अब इस पर एक डिबेट थी। अब इस डिबेट के दरमियान ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, और नोटिफिकेशन जो है उसके हवाले से अब ये खबर तो सामने आ गई कि नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिफिकेशन भी मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये सितंबर की 17-18 के आसपास तक आ जाएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जाहिर है कि यही वो वक्त है कि जब तक इस नोटिफिकेशन को आ भी जाना चाहिए। तो एक, नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2, ये भी हमें पता चल रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन होगा 5 बरस का। एक ये मामला सामने आ रहा है। शहजाद अकबर साहब कहते हैं कि नहीं, ये नोटिफिकेशन, ये उनकी खबर है, ये नोटिफिकेशन होगा नए 5 बरस का, यानी 3+2 तो 5 हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। 3 मुकम्मल हो रहे हैं और 5 बरस का नोटिफिकेशन होगा, तो ये 8 हो जाएंगे। और फील्ड मार्शल साहब के जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वहां से 5 बरस शुरू होंगे। तो 3 बरस ये मुकम्मल हो जाएंगे, 5 बरस मजीद होंगे, और तसलसल जारी रहेगा। कि जो लोग बात करते हैं वो ये कहते हैं कि फिर ये तसलसल जो अस्करी क़यादत का है ये भी जारी रहेगा, और जो सियासी क़यादत का है वो भी जारी रहेगा इन 5 बरसों के बाद। ये तैयारी है। तो शहजाद अकबर साहब इसी मामले पर बात करते हुए इमरान खान साहब के फेट पर बात कर रहे थे, उनकी तकदीर पर, क्या हो सकता है उनकी किस्मत में, इस पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा एक तो तकदीर का मामला, इसलिए छोड़ दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात देखती है इस मामले को। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भी है प्लान्स बनते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्लान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्लान है, वही होता है जो उसकी जात चाहती है। तो इसलिए इस बारे में फिक्र करने की उनका ये कहना था कि जरूरत नहीं है। लेकिन जो कंटिन्यूटी की बात हो रही है, तसलसल की बात हो रही है, उस तसलसल में अब खबर ये आ रही है कि ये मामला होगा 5 मजीद बरसों का, यानी कि ये 3 मुकम्मल और 5 मजीद बरसों का। एक ये कहा जा रहा है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि जो मरी की मीटिंग थी, इस मीटिंग में सिर्फ सियासी लोग मौजूद नहीं थे, इसमें सियासी लोगों के अलावा दीगर अहम तरीन शख्सियात भी मौजूद थी। और ये जो है ये बहुत बड़ी खबर है। इस हवाले से अभी हमारे सामने कोई भी चीज मौजूद नहीं है कि क्या ये चीजें उसी तरह से हुई हैं जिस तरह से बताई जा रही हैं, या ये सिर्फ अंदाजों का काम है। लेकिन कुछ लोगों का ये दावा है कि ये गैर सियासी लोगों की मौजूदगी की वजह से बहुत ही अहम मामला था, और ये मामला जो था वो मरी में जिस अंदाज में अंजाम पाया है, तो उससे ये पता चल रहा है कि ये मुलाकात, ये मीटिंग जो थी वो बहुत ही बड़ी मीटिंग थी। और नजम सेठी साहब तो कहते हैं कि उसमें सैलाब वगैरह, मौजूदा सूरत हाल वगैरह डिस्कस नहीं हुई, उसमें सियासत और सियासत का मुस्तकबिल डिसाइड हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।